Ayan guys, makikipalanit tayo kay kay Gion. Kasi 4 months birthday niya. Ayan, nandito si Gion. Guys. Good afternoon guys. Hello. Hello. Happy birthday guys. Gion, birthday. Happy birthday guys. Guys. Pinagnisit kag pisot picture natin cellphone ko. Di cellphone di sa bali nakapudpudaw ka. Hi guys, kunam. Hi guys. Kunam. Hi guys. Hi guys. Oh, nagpudok iti sangon na no, di pa sangon. Pudaw mata na. Hi guys. Hi guys. Hello. Hi guys. Kunam. Hi guys. Alay, katungtong niya. Hi guys. Happy birthday guys. Oy. Sino tanay? Sino to? Rupam tanay, rupam. Tanay, sino tanay? Ha? Gion. Ayaw. 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 Tahon ta sagam, imam. Ay, talaga babasa nga talaga. Atay saka. Saksaka pa yan. Abaya. Nagmana ka talagan. Abaya. Ay, nagbabasa ti mo na, sakas ka ti mo na dan. Pero tanga talaga ito nagmana. Ayaw. Nagbabasa. Ayaw. Babasa. Hello. Puna sa nga puna. Anyang itandam nga ay. Ah? Nyandam. Nya kanandam. Apantamang kitang jandam. Kita niya. Guys, tignan natin yung handa ni Gion, ang magbe-birthday. Ito guys, yung handa niya. Meron tayong kunting pagsasaluan dito guys. May spaghetti. Ano to? Shanghai. Saka juice. Ayan guys. Napakasarap naman ng handa ni Gion. Tingin ay. Ay, kalog. Kalog gaya mata. Ayan guys, kain muna tayo.